ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज वीडियो आपण बहुत ही खास आ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जाऊँगी कारण पूरा 12 वर्ष पर जदि विशेष भाव में आम ये आपण मानक कहबू देवगुरु बृहस्पति आपणकर सुख भाग अर्थात आपणकर 4th हाउस को गोचर करेंगे कारण गुरु बृहस्पति गोटे राशि रे गोटे ग्रह रही था तो विशेष भाव में कहवा गुरुंकर ए राशि परिवर्तन 1 मे 2024 को गोचर करेंगे तो 14 मे 2025 पर्यंत रे पूरा वर्ष सारा। तो गुरुंकर ए राशि परिवर्तन आपणक पई किपरि रहिबो बहुत ही प्राक्टिकाली कहवा कि गुरु कौटी रहिबे कौटी दृष्टि पकेबे तार प्रभाव आपणक उपरे किपरि रहिबो कौन फल आपणक विशेष रूप से प्रदान करेंगे सबकि पूरा डिटेल्स से कहवा। ए राशि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि फल उपर आधारित अटे तेणु से आधार वीडियो को निहाती भाव देखंतु। चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करने सह पाखरे आसुवा बेल आइकन को भी क्लिक करूँ। याद्वारा यहपरी वीडियो जब भी आगो को अपलोड हो तार नोटिफिकेशन आपको मिल। सबुठ प्रथम आम गुरु विषय कहवा कि परमात्मा द्वारा निर्मित होती कि देवगुरु होउछंती बृहस्पति सबुठारु रेस्पॉन्सिबिलिटी कारक तत्व ग्रह होउछंती बृहस्पति भाग्यर कारक होउछंती बृहस्पति कर्मर कारक बृहस्पति पतिर कारक ज्ञानर कारक आम भितर केते ज्ञान रही आम भितर केते सच्चाई रही केते प्रैक्टिकलिटी केते उदार केते आम ईमानदार केते आम स्पिरिचुअल ए सबु गुरुंको द्वारा रिलेटेड होइथाय। तो आसंतु जानिबा कि आपणक पई किपरि रहिबो गुरुंको परिवर्तन। जदि विशेष भाव में कहिबा गुरु जेहेतु 4th हाउस रे आपणकर विशेष भाव में रहिबे तो विशेष रूप से जदि एठी कहिबा तो 4th हाउस होता है सबु सुख सुविधार जेते भी सुख सुविधा थाए सबु 4th हाउस होता है चाकरी सुख बाहन सुख माता सुख ए सब 4th हाउस रे होता है। एबे गुरु आसीबे धनेश रु आउ लग्नेश रे धनर स्वामी भी गुरु आउ लाभर स्वामी मध्य गुरु होइथांती। यह बहुत ही भल रहिबो कि दुईटी धन लाभर स्वामी होई 4th भाग रे आपणकर बसिबे तो आपणक सुखरे तो वृद्धि हेबो कारण धनेश आउ लाभेश आपणकर घर परिवार रे फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो ना केवल आपणकर हेबो आपणकर परिवार रे जी भी अर्निंग करूछंती जी भी पैसा कमाउछंती केउठी ना केउठी देखा जिवो कि समस्तकर बेनिफिट्स ए गुरु को राशि परिवर्तन द्वारा निहाती भाव में हेबो। गुरु जदि केउठी आउ अलग जगह रहिचंती तो परिवर्तन आपणको देखिबा पई बेहाती भाव में मिलिबो स्थिति रे बहुत बड़ चेंजेस आपणको देखिबा को मिलिबो। सुख भागरे जेहेतु बेसिबे तो रिनोवेट आपण करि पारंती प्रॉपर्टी को नहीं कि आपण नुआ प्रॉपर्टी किणी मध्य पारंती वाहन मध्य किणी पारंती गोटे वर्ष भितरे ता सहित आपण किछि ना किछि तो किनिबे बड़ जिनिस एमिति छोट मोट जिनिस न किछि ना किछि बड़ रु बड़ जिनिस आपण किनिबे ता सहित जदि कहिबा बड़ धरणर डील मध्य आपण करि पारंती। एहा सहित जदि कहिबा गुरु आपणको घरे जेहेतु रहिचंती शत्रु घरे टिके रहिचंती तो जदि कहिबा काहाको बहुत अधिक रिक्वेस्ट करंतु नहीं उधार नियंतु नहीं पैसा रिलेटेड किसी भी डील करूछंती तो चतुर होइके रुहंतु अवेयरनेस होइके रुहंतु कारण छोट भूल आपणकर बड़ भूल हो न होई जाऊ। एहा सहित ए जिनिसर आपण विशेष रूप से ध्यान रखंतु गुरु 4th रे रहिचंती तो आपणकर मां टिके स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल होई जिवे किंतु छोट मोट तांको हेल्थ रे आपणको ध्यान देबा को पड़िबो खाद्य पेय रे आपणको ध्यान देबा को पड़िबो बैक पेन हे गला डाइजेशन रो किछि प्रॉब्लम रहइबो। गुरुंको दृष्टि आपणकर 8th हाउस रे विशेष भाव में रहिबे तो 8th हाउस रे गुरुंकर रहिबा विशेष रूप से ताकु से एक्टिव करिथांती आ गुरुंको दृष्टि शुभ मना जाए 8th हाउस रे गुरुंको दृष्टि शुभ मना जाए तो छोट मोट तो प्रॉब्लम आपनको देखिबा को मिलिबो। ता सहित आपण किछि भी वाहन चलाउछंती तो भी ध्यानर सहित चलांतु कहा उपरे अधिक ट्रस्ट करंतु नहीं निज स्वास्थ्यर विशेष रूप से ध्यान दियंतु कारण गुरु जेहेतु 8th हाउस को देखिचंती तो विशेष रूप से जदि कहिबा दुईटी ग्रह 8th हाउस को जेहेतु देखुचंती तो विशेष रूप से भाभी चिंती कि आपण कार्य करंतु आपणकर डील भल रहिबो आपण किछि भी ज्ञान रिलेटेड काम करूछंती तो भी से सबुर स्थिति आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। षडयंत्र रे कहार आपण आसंतु नहीं पॉलिटिक्स चक्कर आपण पड़ंतु नहीं कि षडयंत्र करूछि तो षडयंत्र ठारू आपण दूरी की रुहंतु पॉलिटिक्स हेउ ता सहित कॉलेज रे हेउ स्कूल रे हेउ वर्किंग प्लेस रे हेउ समाज रे हेउ कि आपणको नीचे देखेबा पई चेष्टा करूछि आपणक पई पॉलिटिक्स के करूछि आपणको डाउन करूछि तो एवार आपण रुहंतु आपणको निजे निज विरोध रे आवाज उठंतु डरंतु नहीं नचेत आपण आहुरी अधिक डाउन को पळेबे तो आपण आवाज उठेबा पई चेष्टा करंतु। गुरुंको दृष्टि आपणको 10th भाग रहइबो तो स्थिति बहुत भल रहइबो। गुरुंकर 3 दृष्टि होइते 5 6 7
ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି 10th ହାଉସରେ ରହିବ 1 ମେ 2024ରେ। ତ 10th ହାଉସରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା କ୍ୟାରିୟର ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଇଣ୍ଟରନାଲି ନେଇକି ଆସିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେଟିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, IT କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୁରୁ ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନସିକତା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇଟି ହେଉଥିଲା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଡର ରହୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ଡରକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବାହାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେବେ ଗୁରୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ତାହା ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ ରାଶି ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି। ଯାହା ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି 12th ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, ତ 12th ହାଉସ୍ ହୋଇଥାଏ ବିଦେଶର, ଫରେନର ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଏଠି କହିବା 12th ହାଉସ୍ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଜିନିଷ କିଣିବାର। ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ କହିବା, ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପଜିଟିଭ କି ଫରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଫରେନରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ତ ଆସୁନାହିଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଫରେନ୍ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ତ ଭଲ ରହିବ। ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ। ଫରେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ଭଲ ନୁହଁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ବହୁତ ରହିବେ। ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ 10ଟି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲର, 8th ହାଉସକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି ଚେକଅପ୍ କରିବା। ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବେ। ବାକି ତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ, ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।